बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है कि खुद मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन रहनुमा हैं उन्होंने इमरान खान को बेकसूर करार दे दिया है। और उनमें अहम तरीन रहनुमा कौन से हैं? राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब। उनकी जानिब से जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसने पूरे सिस्टम को एक दफ़ा हिला कर रख दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि ईद के बाद इमरान खान के जेल से बाहर आने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है कि हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खतूत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी अमेज लेटर जो है वो मिल गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये हमारा न्यूज़ चैनल है, आपसे सपोर्ट के लिए गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और इसी तरह से हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल है। और देखिए कि अल्लाह ताला का कैसा कानून है कि वो मुखालिफिन इमरान खान के जो कि अपने दौरे हुकूमत में उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते रहे, लेकिन आज जो है बिल आखिर वो उनका अज़्म हौसला देख कर और उनकी हिम्मत जो है वो देख कर इस बात पे कायल हो चुके हैं कि इमरान खान मर्द आहिन है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब बंदा अज़्म हौसले के साथ किसी चीज़ को फेस करने की ठान लेता है तो फिर सारी की सारी दीवारें जो है वो गिरती चली जाती हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो प्रीवियस टेन्योर था जिसमें पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उस दौरान राना सनाउल्लाह वो वज़ीर दाखिला थे। और उसके बाद जो जो राना सनाउल्लाह की जानिब से किया गया तहरीक इंसाफ के साथ, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। और इनको जो है वो मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे हकीम सनाउल्लाह की ये इलाज इमरान खान का बड़ा अच्छा करते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ के जलसे जहाँ पे हुए और वहाँ पे उन्होंने जो थरथल्ली मचाई, लोगों को उठा के जहाँ जहाँ जेलों में डलवाया, केस बनवाए, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन नाज़रीन, अब जो राना सनाउल्लाह है उनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा टीवी पर बैठकर पूरी दुनिया को सरेआम बताएगा कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए केसेस झूठ पर मबनी हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और नाज़रीन, ये हो गया। राना सनाउल्लाह टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ इंतहाई घटिया केसेस बनाए गए हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, झूठे केसेस हैं। और अगर कोई जज फेयर ट्रायल करेगा, इंसाफ करेगा, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ये केसेस खत्म हो जाएंगे और ज्यादा देर इमरान खान जेल में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि इमरान खान को कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को अगर कोई समझे जी कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, ये कोई लाडलापन उनके साथ किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा रहा। बल्कि इमरान खान के साथ अगर मेरिट पे फैसला किया जाए तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। जो भी जज करेज दिखाएगा उनके केसेस जो है वो वाइंड अप हो जाएंगे, उनकी केसेस की कोई हैसियत नहीं है। और नाज़रीन, उसके बाद जावेद लतीफ़, आपको पता है कि वो अपनी सीट तो हारे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने मुस्लिम लीग को एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठने देना। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि जब इलेक्शंस हो गए तो उसके बाद हमने शहबाज शरीफ साहब से मैंने कहा कि आप इस तरह करें कि पंजाब के अंदर चूँकि हमारी मेजॉरिटी है तो पंजाब में बना लेते हैं हुकूमत, तो वफाक के अंदर हुकूमत ना बनाएँ। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी बात आपकी ठीक है, हमें वफाक में नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पे पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ कि उन्होंने मांगे-तांगे के इकट्ठे किए बंदे और अब जिस तरह की हुकूमत हो रही है, वो आपके सामने है। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो जावेद लतीफ़ है, वो अभी आपको पता है कि जब वो टीवी पे आते हैं तो वो नून लीग के ऊपर तंज़ के नश्तर चलाते हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भई हम हारे हुए हैं, हमें ज़बरदस्ती जितवाया गया है। और नाज़रीन, शिज़ा फ़ातिमा ये जो ख्वाजा आसिफ़ हैं उनकी भांजी हैं, उनके हवाले से आज उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे समझ नहीं आती, मैं सूबाई असम्बली के लिए जब वहाँ पे पेपर नामज़दगी के लिए जमा करवाने गया इलेक्शन कमीशन में, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप वो फ़ीस दें। जब मैं फ़ीस देने लगी तो उन्होंने कहा कि आपकी कौमी असम्बली के इसकी सूबाई असम्बली, तो मैंने कहा सूबाई असम्बली के लिए, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो उसने कहा नहीं, 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 आपका जो है ना वो कौमी असम्बली के लिए। तो उसने कहा जी मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तो उसके लिए करवाया ही नहीं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज किया गया, इस तरह से चीज़ें जो हैं वो की गई। और नाज़रीन, आज जो है वो ये सारे मामलात आप देखें
کہ سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ چیزیں کس طرح سے مینج ہوئی ہیں، ہم تو اس کے حق میں نہیں تھے۔ اب ایک پروگرام کے اندر جب اینکر نے جاوید لطیف سے پوچھا کہ سنائیں اب سکون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سکون نہیں۔ پھر اس نے کہا جی خان صاحب تو کہتے ہیں کہ سکون صرف قبر میں ہے، تو انہوں نے کہا جی اب ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ صرف سکون قبر میں ہی ہے، کیونکہ باہر تو ہمیں سکون کوئی لینے نہیں دیتا، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، اور جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو ناظرین، رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ عمران خان کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں، اس کے بعد جو ججز ہیں انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، اس میں کہا کہ عمران خان کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ لینے کے لیے ہم پہ دباؤ ہے، اور اس کے بعد ناظرین کوئی چیز رہ نہیں جاتی کہ کوئی ابہام رہ جائے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سچ پہ مبنی ہے۔ بہرحال عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے جیل کو بھی برداشت کیا، اور ڈیل وہ کر نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، ہاں کیسز ہیں تو ان کا ٹرائل کریں، میں اس کو فیس کر رہا ہوں۔ آج یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد لیڈر ہے عمران خان، جو کہ ان تمام کیسز کو جو اپنے اوپر الزامات لگے ان کو جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کہ لوگ یہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں بوریا بستر اور ملک سے نکل جاتے ہیں جیسے ہی ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں، اور جیسے ہی ہوائیں ان کی فیور میں ہوتی ہیں، ان کو یقین دلایا جاتا ہے، تو وہ پھر واپس پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ اب ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک معروف صحافی ہیں، وہ آج انکشاف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد تمام جو لوگ ہیں ان کے اثاثے بڑھتے ہیں، اور عمران خان کے جو اثاثے ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ عمران خان کے جو اثاثے ہیں وہ اقتدار میں آنے کے بعد کم ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے۔ تو اس سے بھی ایک گواہی عمران خان کے حوالے سے مل رہی ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کی ہوئی۔ اب توشہ خانہ کیس کے اندر اور باقی جو سائفر کیس ہے، دیگر جو کیسز ہیں، اس میں عمران خان اب بہت جلد آپ کو کلیئر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ توشہ خانہ میں تو کلیئر ہو گئے، اب باقی جو کیسز ہیں سائفر والے، اس میں بھی وہ کلیئر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بھی دھمکی ہمیں خط ملا ہے، اور اسی ٹائپ کا جس طرح کا ہائی کورٹ کے ججز کو ملا، اس میں خطرناک نشان بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس میں پاؤڈر جو ہے وہ بھی موجود ہے، اینتھراکس پاؤڈر ہے جو کہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے، اس کے بارے میں آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہے یہ۔ تو یہ ناظرین اس وقت ہوا ہے، ججز جو اس وقت پہلے ہی جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے دباؤ کا شکار ہیں، اب مزید ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج جسٹس ستر من اللہ جو ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہیئرنگ کے دوران، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن سارے خاموش ہیں، یہ پریٹنڈ کر رہے ہیں کہ انہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنا حال دل جو ہے وہ بتانا شروع ہو چکی ہے۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔